6월 22일 하나님의 복음의 제사장 직분을 이행하라. Naplňte kněžskou službu Božího evangelia. 로마서 15장 8절에서 16절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Přečetli jsme Římanům 15. kapitolu 8 až 16. verš. 오늘은 저와 여러분이 너무 중요한 응답을 확인해야 되겠습니다. Dneska potřebujeme potvrdit důležité odpovědi. 로마서를 우리가 계속 말씀을 듣고 있습니다. Probíráme Římanům od kapitole 1 až do 16. 로마서 1장과 11장에는 이신칭에 대해서 믿음에 대해서 나오고 있습니다. Od Římanům kapitole 1 až 11 tady projednává o víře. 믿음으로 말미암아 어렵게 된다는 거죠. Ospravedlnění vírou znamená, že ten člověk je spravedlněn skrze jenom vírou. 그리고 로마서 12장에서 15장 7절까지 말씀은 믿음에 대한 삶에 대해서 실천에 대해서 말씀하고 있습니다. A kapitoly 12 až 15 verš 7 zaměřuje se na praktický život víry. 그래서 믿음의 실천을 가장 중요한 것은 성령의 능력입니다. A na praktický život víry tady je nejdůležitější působení Ducha Svatého. 그래서 성령의 능력을 따라 성령의 인도를 받는 것입니다. Skrze působení Ducha Svatého necháme se naplnit Duchem Svatým a potom necháme se vést Duchem Svatým. 그리고 로마서 15장 8절부터는 8절에서 로마서 16장 27절까지는 복음에 대한 비밀, 그리스도에 대해서 말씀하고 있습니다. V Římanům 15, 8 až po 16. kapitole 27. verš je zaměřen výhradně na evangelium a Krista. 그래서 우리가 이제 로마서를 우리가 왜 알아야 되냐? Takže proč bychom měli studovat Římanům? 로마에 있는 성도들에게 지금 저와 여러분이 유럽에 살고 있는 저와 여러분에게 주신 메시지입니다. Protože to je poselství, které je to dáno lidem, kteří bydlí v Evropě. Takže to znamená, to poselství se týká nám. 그래서 오늘 말씀은 직분이 많이 나옵니다. A když dneska se podíváme do textu, tady vidíme o různých takových prácích. 특별히 우리에게 주신 직분은 바로 복음의 제사장 직분입니다. O náplň práci. A tady píše hlavně o kněžské službě. 이 회사나 국가나 하나님 나라에서 보면은 이 직분들이 많이 나옵니다. Když budete pracovat ve firmě nebo pracujete pro stát, tak máte hodně služeb. 회사에서도 이 직분에 따라 이렇게 일하는 파트가 많이 달라집니다. A jejich druhů služeb dělí se podle funkcí, rolí. 국가도 이렇게 대통령이 있고 총리가 있고 이렇게 장관들이 있고 이렇게 입법부, 사법부, 행정부가 있습니다. A i na správu státu jsou i ty takové nezbytné určité složky, například zákonodárná, soudní, výkonná, máme prezidenta, máme premiéra. 하나님 나라도 그렇다는 것입니다. No ale musíte pochopit, v Božím království taky mají různé služby. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지는 것이 하나님 나라입니다. Boží království je o tom, jak my přejeme v modlitbách, modlitbu Páně, ať se děje to, co se stalo na nebi, ať se to děje i na zemi. 이게 하나님 나라는 보좌의 시스템이라고 할 수 있습니다. Boží království to je systém Božího trůnu. 이 보좌가 있으면 이 보좌의 모든
이를 이루기 위한 직분자들이 있습니다. A když všechno se rozhoduje v Božím trůnu, tak musí se to uskutečnit. A to je Boží království. A v Božím království jsou tam různé funkce. 보좌의 양쪽에 12장로가 있고 오른쪽에도 12장로가 있어요. Na obou stran, pravo a vlevo, tam sedí 12 starších, takže tam celkem jich 24. 하나님 나라의 문이 있는데 12사도의 문이 있다고 그랬습니다. A o Božím království říkalo, že na nebi tam jsou 12 brán. 12 brány jsou jim pojmenovány od každého apoštola. 그런데 이 베드로가 이런 말씀을 했습니다. A Petr takhle to řekl. 베드로전서 2장 9절에 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 그래서 저와 여러분에게 오늘 바울이 전한 메시지 중에 하나님의 복음의 제사장 직분이 있다 그랬습니다. A v dnešním textu, když se podíváme, co Pavel říká, on říká, že tady máme služby, které jsou přiděleny pro Boží království. 그래서 하나님의 복음이 있는데 그 복음에는 제사장 직분이 있다. A tady existuje Boží evangelium a v Božím evangeliu existuje služba kněze. 저와 여러분이 이 복음을 받게 되면은 이 복음 때문에 그 직분 사명이 주어진다는 거예요. Když my přijmeme evangelium, kvůli tomu evangeliu, které jsme přijali, dostaneme i službu pro jeho evangelium. 자, 복음이 어떻게 왔습니까? Jak jsme dostali evangelium? 그 첫째로 보니까는 예수님께서 할례의 추종자가 되셨다. Než předtím poznáme, jak jsme to přijali, podívejme si, jak to se stalo. Kristus prvně se stal služebníkem obřezaných. 여러분, 이 말이 무슨 말입니까? A co to znamená? 로마서 15장 8절에 그렇게 말씀하고 있습니다. Najdeme ten text v Římanům 15:8. 추종한다 그 말은 수종든다 종처럼 이렇게 그것을 섬긴다는 뜻입니다. Tady píše, že on se stal služebníkem, znamená, se stal naším otrokem. 우리가 이 할례는 언제 시작했냐? 하나님께서 아브라함에게 불러서 말씀하십니다. A kdy začali lidé obřezávat, Bůh se zjevil v době Abrahama a slíbil s ním nějaký slib a na základě toho slibu nebo důkazem toho slibu, že bude to dodržovat, obřezali. 아브라함에게 내가 내게 언약을 나와 너와 및 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. Říkal, že v Genesisu 17. kapitoly ustanovuje svou smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem po tobě, po všech jejich pokoleních, jako smlouvu věčnou, že budu Bohem tvým i tvého potomstva po době. 우리는 이 구약의 그러면 할례를 지금도 계속 받아야 됩니까? A dáme takovou otázku. Měli bychom si nechat obřezat tak jako Abraham? 그 말씀이 아니고 그리스도께서 친히 율법의 이 할례를 성취시키기 위해서 어떻게 하시냐? 이 땅에 사람으로 오시고 십자가에 죽으시고 부활하셔서 이 모든 할례를 다 성취시켰었습니다. Ne, ale
tady jakou službu zejména Ježíš Kristus udělal, on se stal služebníkem obřezaných. Znamená, že naplnil celý zákon staré smlouvy. Kvůli celému lidstvu Kristus ponížil jako služebník, přišel ve světě a v těle, aby naplnil dílo spásy. Zemřel a vzkřísil. 이 할례의 언약이 있는데 그 언약이 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활로 성취된 겁니다. A samotným obřezaným, prostě obřezání neznamená nic, ale v obřezání tam je slib, tam je smlouva, která slibuje, že pošle Krista, který to splní všechny zákony a on nám dá i splní ten slib, který Bůh dal. 이 할례는 꼭 피 흘려야 돼요. A po obřezání člověk vždycky krví. 그걸 로마서에 보면은 이 로마서 10장 4절에 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위해서 율법의 마침이 되시니라. A každý člověk, který je obřezán, nechá se potom krvácí. A v Římanům napsáno, že Ježíš Kristus se stal koncem toho naplnění toho zákona. 예수님께서 십자가에서 율법을 맞춰버린 거예요. Ježíš už zdokonalil celý zákon na kříži. 왜 율법을 주셨습니까? Proč Bůh nám dal zákon? 그리고 누구를 통해서 율법을 주셨습니까? A skrze koho Bůh dal zákon? 그 율법은 모세로 말미암아 주어졌습니다. Bůh dal smlouvu a zákon skrze Mojžíše. 로마서 5장에 보면은 13절과 20절에 보면 이 율법이 왜 왔냐? 죄를 드러내기 위해서 율법을 주셨다. A v Římanům 5. kapitole tam to ukazuje, že důvodem zjevení zákonu a důvodem toho zákona uplatnění v našem životě skrze Mojžíše je to, aby zjevil naše hříchy. 율법이 이 모세를 통해서 주어지기 전에도 죄를 많이 졌어요. A to neznamená, že lidé neřešili před zákonem, ale i oni vždycky řešili, ale skrze zákon se to zjevilo. 그래서 죄가 사망을 가져오게 된 겁니다. Ale hřích způsobuje smrt. 죄가 왕노릇했었어요. A potom hřích královal nad lidmi. 그런데 율법을 통해서 죄가 아주 범죄라는 것을 이 모든 온 세상으로 알게 한 겁니다. Ale skrze zákon hřích se zjevil na vnějšek a všichni o tom začali vědět, že to je hřích a že to je špatné. 그래서 요한복음 1장 17절에 이 사도 요한이 이렇게 말했어요. A v Janovi apoštol Jan říkal: 율법은 모세로부터 주어졌고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 주어졌다는 겁니다. Říkal, že zákon byl dan skrze Mojžíše, milost a pravda ale stála skrze Ježíše Krista. 그래서 아브라함에게 하나님이 할례의 언약을 주셨어요. A kvůli tomu Bůh slíbil Abrahamovi a důkazem, že bude ten slib dodržovat nebo držet v srdci, ukázal obřízkou. 처음에 하나님은 창세기 3장 15절 여자의 후손을 보내겠다. 피의 제사를 드려라 이렇게 언약을 주었어요. Ale původně celému lidstvu a na začátek celého lidstva a Adamovi Evě dal slib, že pošle potomka ženy a on přijde, zemře, proleje krev. 그래서 사람의 몸에다가 이 언약의 표시를 한 겁니다. No, ale toho jako zjednodušené verze, že drží se v srdci, udělali obřízku na lidském těle. 그리스도가 오시면 네 문제 다 해결하겠다. To znamená, že věřím, když Kristus přijde do země a bude konat svoje práce, dostaneme spasení. 그래서 바울은 그런 겁니다. 믿음으로 말미암아 어렵게 되는 것이다. A proto Pavel říká, skrze víry této smlouvy
dostaneš spasení. 행위로 의롭게 될 자가 아무도 없다. Protože nikdo nedokázal, že bude ospravedlněn skrze činy. 그러니까 모세에게 또 줬어요. A potom i Bůh slíbil tento slib Mojžíšovi. 예, 요한복음 7장 22절에 보니까 모세가 너에게 할례를 행하였으나 그러나 할례는 모세에게 난 것이 아니오 너희 조상에게서 난 것이라 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하느니라. Mojžíš vám dal obřízku, ne že by byla od Mojžíše, nýbrž od otců. A vy obřezáváte člověka i v sobotu. 안식일 날은 아무것도 못 하잖아요. Ale původně bylo zakázáno, abychom nic nedělali v sobotu. 근데 할례는 했다고. No, ale obřezávali v sobotu. 왜 했습니까? Proč? 언약을 붙잡으라. Tohle bylo hlavním důvodem, abyste si drželi za ten slib. 예수 그리스도가 오시면 너의 모든 문제를 해결하신다. Že když přijde Kristus, vyřeší tvé všechny problémy. 모세가 이 할례를 언약을 준 게 아니에요. 하나님이 먼저 주셨어요. Ne, že Mojžíš vám dal obřízku, ale ten slib obřízky dal nejdřív Bůh 자, Otec. 로마서 15장 8절에 뭐라고 했습니까? 이 예수님께서 할례의 추종자가 되신 것은 조상들에게 주신 약속을 견고하게 하기 위해서. Tady píše 8. verši 15. kapitoly v Římanům, neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům. 구약은 없어진 게 아니에요. Starý zákon nebyl ukončen a nezmizel to. 구약 성경을 어떤 사람은 아예 안 읽은 사람도 있어요. Nějací lidé, oni ani nečtou starý zákon, protože si myslí, že už to neplatný. 그 할례는 지금 할 필요 없지만 이 할례의 언약은 그리스도의 비밀은 놓치면 안 된다는 것입니다. Samozřejmě činy obřezání, například obřezávání, to můžeme přestat, ale ten původní smysl, který stojí za obřezaným, tohle to stále platí. 그래서 로마서 15장 9절에 뭐라고 했으면 이방인들도 그의 긍휼하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이니라. A proto 9. verš říká, a aby národy slavili Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno. Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály. 아멘. 이 복음의 제사장 직분은 뭐냐? 하나님께 영광을 모든 이방인들도 하나님께 가서 하나님 만나고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 길입니다. Kněžská služba Božího evangelia spočívá v tom, abychom oslavovali Boha, chválili Boha, aby všechny národy setkali se s Bohem a chválili Boha. 지금도 이게 이 할례를 하는 사람들이 많죠. A i stále vidíme mezi námi, že se lidé nechají obřezat. 그런 이제 우리가 복음의 제사장에 대해서 이제 할례를 통해서도 이렇게 알았지만 이제 복음의 제사장. Podívali jsme si, co znamená obřezání a proč tohleto se koná. Dále podíváme se na kněžskou službu Božího evangelia. 왜 복음의 제사장 직분을 주셨나? Proč Bůh nám dal kněžskou službu evangelia? 그것은 15장 16절에 나와 있습니다. A ten důvod je napsáno v 16. verši 15. kapitole Římanům. 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사. Abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. 그리스도의 예수의 일꾼이 되는 것입니다. Abyste se stali služebníkem Krista Ježíše. 누구를 위해요? Kvůli komu? 이방인들을 위해. Kvůli pohanům. 원래 이 이스라엘 제사장은요, 이스라엘 이 성전에서 제사를 드립니다. Původně kněží, oni museli pracovat vevnitř božím chrámu. 그런데 예수님이 오셔가지고 다 이루었습니다. No ale když Ježíš přišel, on to všechno naplnil.
그래서 이 유대인이 이 제사장들이 복음의 제사장으로 딱 예수를 믿고 바뀌었습니다. No a aby všichni, kdo věří Ježíše, aby mohli konat kněžskou službu kamkoliv oni jdou. 그래서 이방인을 위한 그리스도의 일꾼이 됐다. A tady píše, proč oni konají službu, kněžskou službu, kamkoliv oni jdou, aby mohli konat tuhletu službu a předávat Boží evangelium pohanům. 그리고 이 바울은 이렇게 택함을 받았습니다. A Pavel říká o sobě, že byl povolán kvůli k té službě. 사도행전 9장 15절에 이는 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위한 택한 나의 그릇이라. Píše 15. verš 9. kapitola Skutky. Pán mu řekl, jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobu, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. 누구를 위해요? 이방인을 위해서. Kvůli čemu? Kvůli pohanům. 그리고 이스라엘 자손들을 위해서. A kvůli syny Izraele. 그리고 왕들에게 대해서. A aby šel i králům. 직분이 바뀌었죠. Podívejte se, ten způsob naplnění té práci se trošku změnila. 구약의 제사장 직분은요, 네 지파만 할 수 있어요. Tu službu mohli jenom konat ve starém zákoně jenom kněží a jenom levíský rod. 그런데 바울은 베냐민 지파예요. Ale Pavel je původně z rodu Benjamina. 그런데 이 복음을 받고 나니까 이렇게 제사장의 직분을 복음의 제사장 직분을 받게 된 겁니다. No ale až potom, co Ježíš přišel, mohl i člověk z rodu Benjamina konat takovou službu jako levita. 지금 저와 여러분이 복음을 깨달으면 복음의 제사장이 직분이 주어진다는 겁니다. A tohle to znamená i platné pro nás. Když my to pochopíme evangelium, tak budeme schopni konat kněžskou službu. 그리스도를 위하여. Pro Krista. 여러분이 그리스도인 맞습니까? Jestli jste opravdu křesťaní, 그러면 여러분 그리스도의 직분을 기쁘게 확인하시기 바랍니다. tak potvrďte vaše službu ve Kristu Ježíši a užijte si to. 직분만 있으면 되는 게 아니라 이제는 제사장 나라가 된다 그랬어요. A nejenom budete dělat službu kněze, ale budete i státem. 제사장 나라가 있어요. Království. Máme tady království kněže. 하나님의 나라 안에 복음 전하는 직분을 갖고 계속 사역하면 그게 바로 복음의 제사장의 나라의 국가가 되는 겁니다. Tak jestli budete pořád konat předávání Božího evangelia i všem národům a budete konat neustále tuhletu službu, tak budete schopni rozšiřovat kněžské království. 모세에게 주신 말씀입니다. A tohle to je slovo, které Bůh dal Mojžíšovi. 19장 5절 6절에 나온 말씀인데 Se podíváme Exodus kapitola 19:6. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. Nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. 지금 금융과 모든 것을 다스리는 유엔에서 말하는 나라가 237개 나라가 있는데
Z OSN nám říká, že máme po celém světě 237 národů. 이런 나라들에게 제사장 나라가 되게 하겠다. No a mezi těmi národy učiním tě zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy a budeš mým královstvím kněží. 얼마나 복음이 대단합니까? A tohle to je síla evangelium. 복음을 받으면 복음의 능력도 내가 체험합니다. A když přijmete evangelium, tak přijmete i moc evangelia 그러면서 지금 5천 종족이 있는데요. a ji zažijete. Podívejte se ještě dále, máme 5000 etnických skupin po celém 그런 světě. 5천 종족들에게 뭐라고 하냐? 열방 중에서 감사하라. A 5000 etnických skupin, co budete říkat? Řekněte, oslavte Boha. 그래서 열방들이 감사하게 하고 즐거워하게 해라. Přivětete je vděčností, díku vzdání, aby oni radovali Hospodinem. 그리고 어떻게 해요? 찬송을 하게 하라. Chválte, aby oni chválili Pána. 그래서 그리스도의 비밀로 다스리게 하라. A vládněte pohané tajemstvím Krista. 그리스도로 인하여 소망을 얻게 하라. A pohané budou doufat v něho. 아멘. Amen. 예. 얼마나 기쁜 직분입니까? To je velice radostná služba. 사업도요, 돈도 이렇게 사업하는 사람이 이쪽으로 방향을 맞춰야 돼요. A když chcete podnikat, musíte podnikat tímhletím směrem. 왜 공부를 해야 돼요? A proč musíte se učit? 이거 하려고. Abychom tohleto provedli. 지식을 많이 배워서 AI보다는 똑똑하지 않지만 그래도 우리가 알고 있어야 됩니다. Proč se učíte? Ano, nebudete mít takové plné znalosti víc než umělé inteligence, ale proč se učíme? Abychom vedli celé národy tím směrem. 그러면은 우리가 이제 제사장 그릇을 준비해야 되겠죠. Tak, pro tohoto potřebujeme připravit nádobu. 여러분 그릇 준비 어떻게 하시고 계십니까? Co znamená připravit nádobu? A jak připravit nádobu? 우리가 그릇을 이 복음에 전문화해야 됩니다. Znamená, to je to specializace evangelia. 아니 복음의 전문가가 돼야지. Odbornost evangelia znamená být odborníkem evangelia. 어떤 사람 문제만 잘 보여. Například, já vám uvedu jeden příklad. Setkal jsem se s jedním člověkem, který jenom koukal na problémy. 근데 복음에 대한 답을 가지고 답을 줄 수 있다면 Ale kdyby ten evangelista, odborník evangelia, by uměl dávat odpověď na každý problém a dával odpověď, které vede k evangeliu, 복음의 전문성이 있습니다. tak tomu se říká, že ten člověk je odborníkem evangelia. 그다음에 복음의 전문화가 되면은 세계화해야지 세계. Tak jestli máte odbornost, tak musíte to provést na globalizace. 그리고 이 복음을 미래를 위해서 준비해야 됩니다. A musíte i připravit pro budoucnost. 왜냐하면 나의 자녀들이 앞으로 생길 거니까. Protože budete mít i další generace. 그래서 디모데 후서 2장 20절에 21절에 이렇게 말했어요. 큰 집에는 금, 은, 그릇이 있을 뿐만 아니라 나무와 질그릇 있고 기 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것들을 자기를 깨끗하게 하면 기 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰임에 합당하여 모든 선한 일에 준비함이 되리라. Podívejte se, co Pavel píše v 2. Timoteu 2, 20 až 21. Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné, hlíněné, jední ke ctí, druhé k méně čestným účelům. Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobu ke ctí, posvěcenou, Pánu, užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. 세상에 학교는 잘 다니는데요. 교회에서는 훈련을 안 받아요, 사람들이. Lidé chodí do školy a tam se nechají učit,
ale nechodí do duchovní školy, tam, kde se učí o dobrých skutků. 우리가 이게 유럽에는 옛날에는 잘 가르쳤어요. V minulosti v Evropě se lidé chodili do sboru a nechali se učit. 지금도 교회들이 있어요. A stále vidíme nějaké kostele. 여러분들이 어떻게든지 복음의 훈련을 받을 필요가 있는 것입니다. No ale člověk celý svůj život potřebuje se nechat trénovat v těch věcích, které jsou dobré věci v evangeliu. 두 번째로 모든 열방에 절대 소망을 전하는 제사장 직분. Druhý bod, kněžská služba, zvěstování absolutní naděje všem národům. 절대 절망 속에서 절대 소망을 주는 그런 저와 여러분이 되시기 바랍니다. V takovém absolutní beznadějnosti zvěstujte evangelium, které to je absolutní naděje. 아까 말씀처럼 이방인에게 먼저 감사하게 하라, 감사. Za prvé, nechte se, aby pohané nejprve děkovali. 모든 열방 중에 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다. Píše, že proto budu vzdávat chválu tobě mezi pohané a tvému jméno zpívat žalmy. 시편 18편 49절에 그게 있어요. 유대인이나 이방인이나 함께 모여서 하나님을 찬송하게 하려 하는 것입니다. Je to citace ze žalmu 1850. Židé a pohané společně chválí Hospodina. 시편에 이렇게 기록되어 있어요. V žálmech je to takto zapsáno. 그리고 절대 소망 중에 즐거워하게 하는 것입니다. A v těch absolutní naděje, tak nechte, aby oni se radovali. 로마서 15장 10절에 그렇게 말씀하고 있습니다. V Římanům 15:10 píše. 그래서 저와 여러분이 이 신명기 32장 1절에서 43절에 보면은 이스라엘 백성들이 총회 앞에 모여서 하나님을 찬양을 했습니다. A v Deuteronomium 32:43 tam píše, že Izraelci přišli před zástupem a oni chválili. 그래서 저와 여러분이 이렇게 이 많은 사람들이 찬양을 한다는 것은 소망이 있기 때문에 하는 것입니다. Proč oni zpívají před celým národem a shromážděním Izraele? Protože oni chtějí ukázat, že mají absolutní naděje a chtějí Hospodina chválit za tohleto. 지금 한참 전쟁하고 있죠. 이란하고. Slyšeli jsme nedávno takovou zprávu, že zase vypukla a zase pokračuje válka, další válka s Iránem. 우리는 그들이 절망 속에 빠지지 않을 것입니다. 그들에게 소망이 되는 기쁨의 찬송이 있는 그런 시기가 올 것입니다. Ale my nebudeme v absolutní beznadějnosti, protože díváme se a doufáme na absolutní naději, kdy oni všichni se sejdou s Ježíšem a válka skončí. 복음의 제사장이 있다면 그렇게 될 것입니다. Jestli tam mezi nimi bude služebník Božího evangelia a kněz, který vnese tohleto evangelium, tak ta válka zmizí. 여호수아가요 가나안 땅을 바라보면서 그렇게 찬양하는 겁니다. No a podívejte se, ten Jozue a Mojžíš, oni zpívají, když zpívají tu chválu, když oni se dívali zrovna země Kanán. 그리고 하나님을 찬송하라. Chválte Hospodina. 시편 117편 1절에서 2절의 말씀이 인용되었습니다. Je to citace ze Žálmus 117, 1 až 2. 바로 로마서 바울은 그렇게 계속 메시지를 성취된 메시지를 전하는 것입니다. A Pavel, on tady nekáže prostě z nuly a z ničeho. On mluví na základě toho slova a prorocká slova, které byly zapsány ve Starém zákonu, že to přichází k naplnění.
원래 이스라엘이라는 이름은 이 야곱에게 하나님 주신 거죠. Původně jméno Izrael byl dán Jákobovi. To je jeho jméno. 이스라엘이란 말은 하나님과 겨루 이겼다. Izrael znamená, že on zvítězil v zápase s Hospodinem. 하나님을 이기려면 어떻게 해야 돼요? Takže co musíte udělat, abyste vyhrali, vyhrali? 하나님 뜻대로 살면 돼요. Vyhrali jste Hospodina. Znamená co? Dělejte Amen. podle jeho vůli. 아멘. Amen. 하나님을 이기는 방법이요. 하나님 뜻대로 하는 거예요. Jak můžete vyhrát nad Hospodinem, nad Bohem? Dělejte jeho činy. Dělejte podle jeho vůle. 그래서 이스라엘 하나님은요, 이 유대인들에게만 있지 않고 온 이방인에게 함께 주어진 말씀입니다. A to slovo neplatí jenom Izraelcům a Židům, ale to slovo platí všem národům, všem lidstvům. 자, 복음을 받으면 싸울 필요가 없죠. Když přijmete evangelium, už nikdo nemusí hádat s nikým. 아니, 메시아가 오셨는데 새로운 메시아를 기다리고 있습니다. Již přišel k Mesiáš, ale národy, oni se hádají, oni válčí proti národům, že čekají jiného Mesiáše. 이미 예수님 2000년 전에 오셨는데 Ježíš už přišel před 2000 lety. 그분이 예수가 그리스도인데. On je Ježíš Kristus. 그런데 이 모슬렘이나 유대인이나 다 메시아를 따로 기다리는 거예요. Ale muslimové a židé, oni čekají jiného Mesiáše. 그러니까 전쟁이 일어나는 거예요. A proto oni válčí mezi sebou. 싸우지 않고 이길 수 있는 방법이 뭐냐? Jak můžeme vyhrát bez válek? 그리스도를 전하는 제사장입니다. Být služebníkem Krista, služebník kněz, který zvěstuje Krista. 그리스도는 어디서 오냐면 이새의 뿌리에서 온다고 그랬습니다. Co píše Bible, že odkud přijde Kristus? Přijde Kristus z kořene Izajášův. 창세기부터 보면은 이 유다 족속을 통해서 오시고요. Chyba. Kořene Isajův. Když se podíváme na Genesis, 그 전에는 아브라함, 이상, 야곱 이렇게 언약을 줬어요. když se podíváme na Genesis nebo tady na proroctví, že přijde z kořene Isajův, ale když jdeme do původu, tak můžeme najít v Genesis Abraham, Izák, Jákob. 그러다가 세월이 흘러가지고 유다를 통해서 이새까지 왔습니다. A potom po doba takhle to prošla a říká, že přijde skrze kořené Isajův, přijde Kristus a potom pak se to tam dostalo se až 그래서 이사야서에 그렇게 기록된 것입니다. až k Ježíši. V Izajášově je to napsáno. 이사야서 11장 1절에서 2절에 보면 이새의 줄기 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 이에 여호와의 영 곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 전능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니. V Izajáš kapitole 11, 1 až 2. I vzejde proutek z pařezů i z Jíšajova a výhonek z jeho kořenu. Ponese ovoce a spočine na něm duch Hospodinův, duch moudrosti, rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před Hospodinem. 열방이 여기에다가 소망을 둔다는 거죠. A celý národ bude vkládat naděje v tom. 열방이 모든 이방인들도 여기에다가 소망을 둔다. Národy bude vkládat v tom celé svoje naděje. 이새의 뿌리가 누구예요? 다윗 왕이 여기서 나왔습니다. Kdo je kořen z Jíšev? Král David. 그리고 그 다윗의 후손이 누굽니까? 마태복음 1장에 보면 이 족보가 나와요. 유다 지파의 족보. A kdo je potomek Davida? Potom, když se podíváte na rodokmen,
První 마태복음 kapitola 1장 Matouše. 1절부터 쭉 Matouš 1:1 이 읽어보면 거기에 나오는 až 거죠. do 23, tam to přečtěte, že 그래서 성경대로 오시는 겁니다. přišel Kristus. Přišel Kristus podle písma. 성경이 약속한 대로 오는 거예요. Podle toho, co bylo napsáno a zaslíbeno dávno od praotců. Přišel Kristus. 그래서 너희가 성경을 열심히 영생을 얻을 줄 알고 성경을 읽고 있지 않느냐. A Ježíš říká, že vy zkoumáte písma, protože domníváte, že v nich máte věčný život. 예수님은 성경대로 오시고 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하셨다는 거예요. Ale Ježíš zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne jde vzkříšen podle písem. 그리고 부활하셔서 이 많은 이 형제들이 그걸 보았습니다. Vstal z mrtvých, jeho bratři, hodně lidí, jeho učedníci byli svědkem jeho vzkříšení. 그래서 우리는 모든 문제가 아무리 많아도 답은 그리스도다. I když máme hodně problémů, odpověď je jedna. Je to Kristus. 하나님 만나는 길 선지자. Kristus, který otevřel cestu k Bohu, 죄를 해결해 주신 제사자. je to prorok. Kněz, 마귀 který vyřešil naše hříchy, 일을 멸하신 왕. král, který zrušil skutky ďábla. 바로 창세기 3장, 6장, 11장 문제를 해결하신 바로 그리스도입니다. Je to Kristus, který vyřešil problémy Genesis 3, 6 a 11. 그래서 바울이 전도를 하러 갔는데 A proto, když Pavel šel do misijní pole, aby kázal evangelium, 귀신들이 순종을 했습니다. ty démoni byli podřízení pod jménem 점치는 Krista. 사람이 치유됐습니다. A ten, který měl mentální choroby, byl uzdraven. 그러니까 선교를 하는데 에베소에 우상 숭배하는 사람이 다 우상을 버려버렸어요. No a když on dělal misii v Efezu, tak lidé všichni vyhodili modly, které oni uctívali. 그래서 예수가 그리스도입니다. Ježíš je Kristus. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다고 Ale 그랬어요. těm, kteří uvěřili v jeho jméno, přijali jeho, dal pravomoc stát se božími dětmi. 그래서 그리스도를 전하는 제사자. Je to kněz, který káže o Kristu. 그럼 이 제사장의 자세가 얼마나 중요합니까? A víte, jak je to ten postoj kněze je důležitý. 15장 13절에 소망의 하나님의 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하셨다. Říká v 13. verši takhleto. Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste rozhojňovali v naději moci Ducha Svatého. 성령의 능력 안에서 여러분들을 소망의 충만함을 먼저 갖게 하신 것입니다. Abyste byli plní naděje v moci Ducha Svatého. 우리가 막 갈등이 느끼고 염려가 많으면 복음 전도자가 될 수가 없어요. Když máme hodně konfliktu v sobě a když cítíme hodně krize v našich srdcích, nemůžeme stát svědkem evangelia. 예, 언제나 문제에 대한 답 그리스도. Ale vždyť Kristus nám dal všechny odpovědi na 갈등하면 problémy. 바로 갱신하고 Když máme konflikty, tohle to nám ukazuje, aby jsme obnovili. 위기가 오면 바로 다시 시작하면 됩니다. Když máme krizi, Bůh vám dává šance, abyste všechno začínali nově. 우리가 이 육체가 있을 때, 건강할 때 Ještě když máme tělo, když máme zdravé tělo, 그리스도의 선함을 가득 채워야 됩니다. musíme naplnit v nás plně boží dobrotou. 그리스도의 복음의 진리 앞에 충만해야 됩니다. A měli bychom stát před evangeliem Krista Ježíše a naplnit si
v tom. 여러분이 복음의 훈련을 계속 받으셔야 되겠습니다. A proto je potřeba, abyste byli pořád trénováni evangeliem. 지금 세계가요, 예수 그리스도 복음 전하는 거 아주 싫어합니다. Teď je taková doba, kdy celý svět nechce slyšet Ježíše Krista a jeho evangelium. 예수 예자도 말을 할 줄도 몰라요. Že oni neumí nebo zakazují, abychom říkali Ježíše jako ani první písmeno jako Ježíš. 기도하는 것도 부끄러워하고 Oni se stydí se modlit, 성경책 들고 다니는 것도 부끄러워하고 stydí se nést Bibli. 그렇게 부끄러워해가지고 어떻게 복음의 제사장의 직분을 감당하겠습니다. Když takhle to se stydí, mají problémy, konflikty, krize, jak můžou stát jako svědkem a konat službu kněze? 복음의 제사장의 직분을 이행하려면 어떻게 해야 됩니까? Takže, co bychom měli udělat, abychom konali kněžskou službu Evangelia Boží? 이번 주 메시지 말씀을 조금 잘 묵상을 하시기 바랍니다. A tohleto slovo vám dává odpověď na celý týden, abyste si mohli nad tím zamyslet. 우리가 결론을 붙잡아야 되겠습니다. Musíme uchopit nad slovem, které to se bude dávat na 내가 závěr. 있는 현장 미션홈에서 메시지를 잘 전달해야 되겠습니다. Ve vašem misijním poli přidávajte poselství, které bylo dáno v misijním domě. 예수님께서 부활하시고 나서 40일 동안 뭘 가르쳤어요. Ježíš po jeho vzkříšení učil 40 dní o něco. 예수님이 하나님 나라의 일에 대해서 O 가르쳤어요. něčem učil. On učil o Boží království. 그리고 요즘에는 시간이 언제 있습니까? 금, 토, 일 시간이 있죠. A v dnešní době lidé mají čas v pátek, sobotu i neděli. 그래서 지금 내가 성전이니까 성전의 삶들을 해보게 해야 됩니다. Protože já jsem Boží chrám, chrám má nádvoří. My potřebujeme obnovit 3 nádvoří, které je v našem chrámě. 그래서 보좌의 망대로 플랫폼으로 파수망대로 안테나의 사역을 삼집중을 해야 되겠습니다. A měli bychom se soustředit na 3 soustředění, abychom mohli být platformou Božího trůnu, aby jsme byli věží, strážní věží Božího trůnu, aby jsme mohli být sítí, anténou Božího trůnu. 하나님의 복음의 제사장임을 확실히 여러분이 깨달으시기 바랍니다. Chci, abyste pochopili, že konáte kněžskou službu. 보좌의 시스템을 여러분 자신이 먼저 확인하시기 바랍니다. Kněžská služba Božího evangelia. Za prvé potvrďte systém Božího trůnu. 보좌의 망대가 내 안에 세워졌어요. Dělejte to tak, aby věž Božího trůnu byla postavena ve vás. 그러면 보좌의 여정을 갈 수가 있습니다. A potom budete schopni chodit cestou Božího trůnu. 보좌의 이정표가 성경대로 응답을 받게 될 것입니다. A dostanete odpověď podle Bible a dostanete nasměrování a milníky Božího trůnu. 베드로가 모든 만인 복음의 제사장의 직분을 감당하라고 외친 것입니다. A jak apoštol Petr říkal, že všichni, kteří přijmou Ježíše Krista, nesou kněžskou službu, tak budete i taky konat tu kněžskou službu ve vašem misijním poli. 기도하겠습니다. Pojďme se modlit. 하나님의 복음의 제사장 직분을 잘 이행하게 하옵소서. Pane, dej, ať věrně naplníme kněžskou službu Evangelia. 이방인을 위한 택한 그릇으로 쓰임받게 하옵소서. Použij nás jako vyvolené nádoby pro pohany. 체코가 제사장 국가로서 237 5천 종족 복음화를 쓰임받게 하옵소서. Kež je Česko použito jako
Kněžský národ pro evangelizaci 237 národů a 5000 etnických 복음의 skupin. 제사장 그릇으로 기 쓰는 깨끗한 그릇으로 준비되게 하옵소서. Připrav nás jako vzácné a čisté nádoby pro službu evangelia. 모든 열방에게 절대 소망을 전하는 제사장 직분을 감당하게 하옵소서. Dej, ať naplníme kněžskou službu, která přináší absolutní naději všem národům. 모든 해답되신 그리스도를 전하는 제사장 직분을 감당하게 하옵소서. Dej, ať naplníme kněžskou službu, která zvěstuje Krista jako odpověď na všechny problémy. 성령의 능력으로 소망이 충만하게 하옵소서. Naplň nás naději v moci Ducha Svatého. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.